Da mi je neko nekada rekao da će moje prvo putovanje na drugi kontinent biti realizirano sa motorom, bez da imam ikakvog prethodnog iskustva sa takvim načinom putovanja, nasmijao bih mu se u lice i rekao da me ne poznaje. Ali život piše priče i jako često nas iznenadi na neki nezamisliv način. Putovanje motorom u Maroko je bilo takvo iskustvo. Što kažu, postoji prije i poslije jednog takvog doživljaja. Ukratko, recimo da sam se s afričkog kontinenta vratio kao drugi čovjek. Čovjek sa novootvorenim apetitom za život, avanturu i putovanje. Čovjek sa potrebom da nauči nešto novo, interesantno, sa željom da se izloži izazovima i da živi punim plućima. Čovjek koji želi da otkrije, da se prevaziđe i da sve to usvojeno znanje podijeli sa drugima. Putovanje motorom u Maroko je bio akt rođenja alter ega znano kao Balkanac na motoru, a povratak u Afriku će biti konsolidacija nečeg neminovnog. Neki kažu da je to sudbina, a drugi da je to totalna ludost i da se ostavim čorava posla. A ja mislim da je to životno križanje, via crucis, neka viša sila. Da će biti ono što treba da bude. Ili kako to na arapskome kažu, inšallah. Najavna špica. Novi dan, nova avantura, puno početaka, samo jedan kraj. Sve se vrti u krug, sve je samo igra, živim daleko od straha. Pada temperatura na 13 stupnja. Svaki dan se živi, sloboda je moj glavni osjećaj. Raj na sebi, zemljani raj. Kroz dolinu suza vozimo se mirni ti ja. Gospođo stara, puno ti hvala. Ej ljudi, pozdrav svima, ovdje je Balkanac na motoru i dobrodošli u ovaj video u kojem ćemo objasniti idejni koncept novog putovanja. Ako vam je prvi put da ste ovdje na kanalu, onda iskoristite ovaj moment da zapratite i da lajkate, jer pred nama je puno zanimljivog sadržaja. A za sve vas koji ste tu od prije, a šta vam kažem, lijepo vas je vidjeti ponovno. 3 sam avanture podijelio sa vama u ove 3 godine. Putovanje u Maroko obilježeno mojim generalnim neiskustvom. Sljedeća avantura je bila nevjerovatna vožnja preko španjolskih Pirineja i pretakanje vode iz Mediteranskog mora u Atlantski ocean. I zadnja nevjerovatna, ali zrelja avantura je bilo istraživanje koncepta prenapučenosti planete, vozeći kroz regije prazne Španjolske. 100 sati video materijala, iskustava i druženja sa vama. Svašta smo naučili i podijelili, od lijepih i ugodnih momenata do kompliciranih i teških trenutaka. No kako kažemo na kanalu, idemo dalje. A gdje točno to mi idemo? Samo da vam kažem da su i prije nas tu bili, da su se slikali i snimali, dali svoja mišljenja. I da mi nećemo biti ni prvi ni zadnji koji ćemo biti na tom tlu. Ali to ćemo napraviti na naš način, bez pompoznosti i bez prepotencije. Autentično, iskreno i prije svega stvarno. Jedan čovjek, jedan motor i jedan cilj. Takozvano oko Afrike ili struktura Richard. The Richard Structure ili na arapskom Geuleb Rishat se nalazi na Adram Plateau. Struktura se vidi čak iz svemira, a sastoji se od koncentričnih krugova od kojih najveći ima dijametar od 40 km po nekim izvorima. Adram Plateau se nalazi u Mauritaniji, a dio je Sahare. Sahara je najveća topla pustinja na planeti. A zašto naglašavam to da je topla? Najveća pustinja na planeti je Antarktik, pa slijedi sjeverni Arktik, a na 3. poziciji je Sahara. Jeste li iznenađeni? Je li vas riječ pustinja asocira na pijesak? Veći dio Adram Plateau je zapravo kamenje u svim svojim oblicima, ali ima i pijeska. Jedan i drugi tip podloge je jako nezgodan za vožnju motora i zahtijevaju prethodnu pripremu. No vratimo se Sahari. Radi se o negostoljubivoj površini od 9.200.000 km2, uglavnom formirano pod utjecajem vjetra i visokih temperatura. Manjak padavina je uzrokovao to da lokalna flora i fauna mora da naći način da se prilagodi ovim ekstremnim uvjetima. Prosječna temperatura između 25 i 30 stupnjeva, a u 6., 7., 8. i 9. mjesecu, što znači kroz ljeto, prosjek naraste između 40 i 50 stupnjeva.
Na Adram platou gdje mi idemo, prosječna temperatura ljeti je 46 stupnja. Ali to nije ništa ako usporedimo temperaturu zraka sa temperaturom tla. U pješčanim dijelovima pričamo o temperaturama do 80 stupnjeva. Imajući na umu temperaturu i oskudicu padalina, divno je čudo da ipak ima života. No vratimo se na oko Afrike. Mnoge su i zanimljive činjenice vezane uz ovu strukturu. Ono očigledno je njen oblik i koncentrični krugovi, ali da li ste znali da navodno mijenjaju boju u toku dana? Geolozi datiraju sedimente iz ove strukture na starost od 2500 milijuna godina. A šta je zapravo ova struktura? Prvobitne teorije su tvrdile da se radi o krateru impakta meteorita, ali su dodatna istraživanja ukazala na manjak struktura koje se stvaraju pri takvom impaktu. Moderna teorija tvrdi da se radi o brdu koje se ispuvalo, da tako kažemo, i onda je erozija napravila svoje. Ako bi ta teorija bila točna, barem bi još negdje na planeti trebali naći sličan fenomen. Geološki govoreći, unutrašnji krugovi su puno stariji od vanjskih krugova, a u vanjskim krugovima su se pronašli mnogobrojni artefakti proizvedeni ljudskom rukom, na primjer kao primitivan alat ili vrhovi strijela, uglavnom sve to iz paleolitičkog doba. Na internetu možemo pronaći sve više artikala i videozapisa koji analiziraju mogućnost da je ova struktura ostatak grada Atlantida, kojeg je grčki filozof Plato opisao i smjestio manje više na afričkom kontinentu iza planine Atlas. Oblik strukture podudara sa opisima Atlantide, grada raspoređenog u koncentričnim krugovima zemlje i vode. Radi se o iznimno negostoljubivoj okolini u kojoj bih htio provesti nekoliko dana, a kako nisam pustinski čovjek, ovisit ću o logistici lokalnog stanovništva. Po pitanju benzina, hrane i vode, ovisit ću o gradiću Oudane, koji se nalazi na 80 km od centra Rišatove strukture. Stići vozilom do centra strukture je jako zahtjevno zbog kršovitog krajolika i nepostojanja stvarnog puta. Osim gradića Oudane, zona je naseljena pustinskim nomadima. Glavne namirnice su kuskus i meso od koze i deva. Kroz cijelu regiju postoji kultura konzumacije čaja bez kojeg je život nezamisliv. A moj Balkanac, a šta ne odeš avionom u njihov glavni grad, onaj Nunčak, kako se već zove, pa onda iznajmiš nekog turističkog vodiča, pa te on u 4 sata sa ovim pick-upom 4x4 otpelja u strukturu, pa se slikaš, pa onda odeš malo posjeti nomade, pa se slikaš, pa odeš u hotel, pa se slikaš, pa si faca, pa brale. Ljudi, ako ćemo tako, onda bolje da ostanem doma i da gledam neku reportažu na YouTube. Samo zamislite veličinu moguće avanture, ljude, krajolike i iskustva koja ćemo proživjeti. Pričamo o tisućama kilometara, o Španjolskoj i njenim čarima, o Maroku i planini Atlas, o obali Sahare Occidental i o Mauritaniji i njenim ljudima. Tisuće kilometara, tisuća avantura i iskustava. I sve to dokumentirano na intiman i osoban način bez lažnog senzacionalizma. A gdje ste vi u cijeloj ovoj priči, pitate se? Pa tu kraj mene, kao i uvijek. Još jednom ćemo da proputujemo skupa kroz nevjerovatne krajolike. Naučit ćemo nove i zanimljive stvari i iščupati se iz kompliciranih situacija. Ali ovaj put trebam vašu pomoć više nego ikad prije. Ovaj poduhvat će biti velik, minimalno računam na 40 dana za otići i vratiti se. Osim troškova putovanja, logistike, materijala za motor i realizaciju videa, osim mogućih kvarova, raznih nezgoda i mogućnosti problema sa zdravljem. Važan dio logistike je i vrijeme koje ću izbivati iz moje svakodnevnice. I sve to sam voljan poduzeti svejedno, ali više bi mi nego dobra došla pomoć. Od šeranja kanala i online promocije pa sve do sponzorstva. Svaka kap pomoći je dobro došla. Imate firmu i želite sponzorirati ovaj poduhvat, dio ste udruge ili kluba i želite pomoći. Volite gledati ovakav sadržaj iz komodnosti vašeg dnevnog boravka ili topline vaših deka prije spavanja. Budite dio ove avanture. Da ostvarimo ovaj veliki projekat skupa, kao sve do sad. Kažu da putovanje od 1000 km počinje prvim skromnim korakom. Zakoračite sa mnom.
Uskoro ćete imati na vašem raspolaganju nekoliko video zapisa u kojima ćemo analizirati etape i njihove prednosti i mane. U međuvremenu iskoristite, zapratite kanal, lajkajte i komentirajte. Ako želite neku dodatnu komunikaciju, možete mi pisati na balkanacnamotoru@gmail.com. Veliki pozdrav za sviju i idemo dalje.